हेलो सब लोग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 30 इंग्लिश डेली सेंटेंसेस उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। ये सेंटेंसेस बिगिनर्स के लिए है, परफेक्ट है जो रोज जिंदगी में इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, रिपीट कीजिए और इन सेंटेंसेस के रोज यूज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। I opened the window. मैंने खिड़की खोली। I opened the window. I stretched my arms. मैंने अपने बाजू फैलाए। I stretched my arms. Birds are singing. परिंदे गा रहे थे। Birds are singing. I drank some water. मैंने थोड़ा पानी पिया। I drank some water. The sky looked clear. आसमान साफ दिख रहा था। The sky looked clear. I checked my messages. मैंने अपने पैगामात चेक किए। I checked my messages. Breakfast smelt good. नाश्ता में अच्छी खुशबू आ रही थी। Breakfast smelt good. I tied my shoes. मैंने अपने जूते बंद किए। I tied my shoes. The street was quiet. गली खामोश थी। The street was quiet. I waved to my neighbor. मैंने अपने पड़ोसी को हाथ हिलाया। I waved to my neighbor. Music played softly. Music आहिस्ता से बज रही थी। Music played softly. I wrote a quick note. मैंने एक छोटा नोट लिखा। I wrote a quick note. Lunch came fast. दोपहर का खाना जल्दी आया। Lunch came fast. I cleaned my desk. मैंने अपना मेज साफ किया। I cleaned my desk. The clock moved slowly. गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। The clock moved slowly. I took a short walk. मैंने थोड़ी सी walk की। I took a short walk. The wind touched my face. हवा ने मेरे चेहरे को छू लिया। The wind touched my face. I saw a cute dog. मैंने एक प्यारा सा कुत्ता देखा। I saw a cute dog. I smiled for no reason. मैंने बेवजह मुस्कुरा दिया। I smiled for no reason. Dinner was simple. रात का खाना सादा था। Dinner was simple. I washed the dishes. मैंने भांडे धो दिए। I washed the dishes. My phone battery died. मेरे फोन की बैटरी मर गई। My phone battery died. I lit a small candle. मैंने एक छोटी मोमबत्ती जलाई। I lit a small candle.
The room felt cozy. कमरा आराम दायद महसूस हुआ. The room felt cozy. I planned my next day. मैंने अपने अगले दिन का मंसूबा बना दिया. I planned my next day. I checked the time. मैंने वक्त चेक किया. I checked the time. My eyes felt tired. मेरी आंखें थक महसूस कर रही थी. My eyes felt tired. I turned off the light. मैंने लाइट ऑफ कर दी. I turned off the light. I fell asleep fast. मैंने तेजी से सो गया. I fell asleep fast. बहुत खूब. आपने सीखा 30 easy daily English sentences उर्दू ट्रांसलेशन के साथ. रोज इन सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए. आपकी इंग्लिश दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में अपना फेवरेट सेंटेंस लिखना मत भूलिएगा. नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. सीखते रहें और मुस्कुराते रहें.